उत्कलिका वल्लरीः। श्रीवृन्दारण्यविहारिणे नमः। प्रपद्य वृन्दावनमध्यमेकः क्रोशन्न सावुत्कलिकाकुलात्मा। उद्घाटयामि ज्वलतः कठोरां बाष्पस्य मुद्रां ह्यधिमुद्रितस्य। अये वृन्दारण्य त्वरितमिह ते सेवनपराः। परामापुः के वा न किल परमानन्दपदवीम्। अतो नीचैर्याचे स्वयमधिपयोरीक्षणविदे। वरेण्यां मे चेतस्युपदिश दिशं हा कुरु कृपां। तवारण्ये देवि ध्रुवमिह मुरारिपोर्बह्यरते। सदा प्रेयस्येति श्रुतिरपि विरौति स्मृतिरपि। इति ज्ञात्वा वृन्दे चरणमभ वन्दे तव कृपां। कुरुष्व चिप्रं मे फलतु नितरां तर्षविटपि। यदि चिरवसदाशामण्डलालम्बपादौ गुणवति तव नाथौ नातितुं जन्तुरेषः। सपदि भवदनुज्ञां याचते देवि वृन्दे। मयि किरकरुणार्द्रां दृष्टिमत्र प्रसीद। ददतम्बपुरंशु कन्दलीं दलदिन्दीवरवृन्दबन्धुरां। कृतकाञ्चनकान्तिवञ्चनैः स्फुरितां चारुमरीचिसञ्चयैः। निचितं घनचञ्चलातते रनुकूलेन दुकूलरोषि च। मृगनाभिरुचः सनाभिना महितां मोहनपट्टवाससा। माधुरीं प्रकटयन्तमुज्ज्वलां श्रीपतेरपि वरिष्ठसौष्ठवाम्। इन्दिरामधुरगोष्ठसुन्दरी वृन्दविस्मयकर प्रभोन्नताम्। इतरजनुदुर्घटोदयस्य स्थिरगुणरत्नचयस्य रोहणाद्रिम्। अखिलगुणवती कदम्बचेतः प्रचुरचमत्कृतिकारि सद्गुणाढ्यं। निस्तुलव्रजकिशोरमण्डली मौलिमण्डनहरिन्मनीश्वरं। विश्वविस्फूरिति गोकुलोल्लसन् नव्ययौवतवतं समालिकां। स्वान्तसिन्धुमकरीकृतराधं हन्निशाकरकुरङ्कितकृष्णां। प्रेयसी परिमलोन्मदचित्तं प्रेष्ठसौरभह्येन्द्रियवर्गां। प्रेममूर्तिवरकार्तिकदेवी कीर्तिगानमुखरीकृतवंशं। विश्वनन्दनमुकुन्दसमज्ञा वृन्दकीर्तनरसंज्ञां। नयनकमलमाधुरीनिरुद्ध व्रजनवयवतमौलिह्यमरालं। व्रजपतिसुतचित्तमीनराज ग्रहणपटिष्ठविलोचनान्तजालं। गोपेन्द्रमित्रतनया ध्रुवधैर्यसिन्धु पानाक्रियाकलसम्भव वेणुनादं। विद्यामहिष्टमहती महनीयगान सम्मोहिता किल विमोहनयत्कुरङ्गां। ख्याव्याप्नुसङ्कतयोदितरादिकाख्या विस्मारिता किल विलासकलाकलापं। कृष्णोतिवर्णयुगलश्रवणानुबन्ध पाटुर्भवचण्डितमडम्बरसंविताग्रीं। त्वां च वल्लभपुरा पुरन्दरात्मज त्वां च गोकुलवरेण्यनन्दिनी। एष मूर्तिरचिताञ्जलिर्नयन् वीक्षते किमपि दुर्भगो जनः। हन्तसान्द्रकरुणासुधार्झरी पूर्णमानसहृदौ प्रसीदतं। दुर्जनेत्रदिशतं रते निज प्रेक्षणप्रतिभुवच्छटामपि। श्यामयोर्नववयः सुषमाभ्यां गौरयोरमलक्रान्तियशोभ्यां। क्वापि वाम किल वल्गुवथंसौ माधुरीह्यदि सदा स्फुरतान्मे। सर्ववल्लभवरेण्यकुमारौ प्राप्तये बत युवां प्रणिपत्य। लीलया वितरतं निजदास्यं लीलया वितरतं निजदास्यं। प्रणिपत्य भवन्तमर्तये पशुपलेन्दकुमारकाकुभिः। व्रजयौवतमौलिमालिका करुणापात्रमिमं जनं कुरु। भवतीमभिवाद्य चाटुभिर्वरमुजेश्वरि वर्यमर्तये। भवदीय तथा कृपां तथा मयि कुर्यादधिकां बकान्तकः। दिशि विदिशि विहारमाचरन्तः सह पशुपालवरेण्यनन्दनाभ्यां। प्रणयिजगणस्तयोः कुरुध्वं मयि करुणां बत काकुमाकलय्य। गिरिकुञ्जकुटीरनागरौ ललिते देवि सदा तवाश्रवौ। इति ते किल नास्ति दुष्करं कृपयाङ्गीकुरु मामतः स्वयं। भाजनं वरमिहासि विशाखे गौरीनीलवपुषोः प्रणयानां। त्वं निज
प्रणयेर्नोर्मयितेन प्रापय स्वकरुणार्धकटाक्षं सुबलवल्लभवर्यकुमारयो दयितसखस्त्वमसि व्रजे इति तयोः पुरतो विदुरं जनं क्षणममुं कृपयाद्य निवेद्य शृणुत कृपया हन्त प्रणेशयोः प्रणयोद्दुराः किमपि यदयं दीनः प्राणी निवेदयति क्षणं प्रवनितमनाः किं युष्माभिः संतिलमप्यसौ युगपदनयोः सेवां प्रेम्णा कदापि विद्यास्यति क्व जनोऽयमीतपामरः क्व दुरापं रतिभाग्भिरप्यदः इयमुल्लयत्यजरा गुरुरुत्तर्षद्दुरा तथापि मां त्वन्तब्रह्ममरालकूजितभरैरूजेश्वरी नूपुर क्वानैरूर्जितवैभवस्तव विभो वंशीप्रसूतः कललब्धः शस्तसमस्तनादनगरी साम्राज्यलक्ष्मीं पराम् आराध्यः प्रणयात् कदा श्रवणयोर्द्वन्द्वेन मन्देन मे स्तम्भं प्रपंसयति यः शिखिपिञ्चमौली वेणोरपि प्रबलयन् स्वरभङ्गमुच्चैः नादः कदा क्षणमाप्स्यति ते महत्या वृन्दावनेश्वरि समे श्रवणातिथित्वम् कस्य सम्भवति हा ददहर्वा यत्र वां प्रभुवरो कलगीतः उन्नमन् मधुरिर्मोर्मि समृद्धा दुष्कृतं श्रवणयोर्विधुनोति परिमलसरनिर्वां गौरी नीलङ्गराजन् मृगमदगुसृणानुग्राहिणी नागरेशी स्वमहिम परमानु प्रावृतशेषगन्धा किमिह मम भवित्री ज्ञानभृङ्गोत्सवाय प्रदेशिनीं मुखकुहरे विनिक्षिपन् जनो मुहुर्वनभुवि फुत्करोत्यसौ प्रसीदतं क्षणमधिपौ प्रसीदतं दृशोः पुरः स्फुरतु तडिध्वनच्छविः व्रजमधुरजनव्रजावतंसौ किमपि युवामभियाचते जनोऽयं मम नयनचमत्कृतिं करोतु क्षणमपि पादनकेन्दु कौमुदीवाम् अतर्कितसमीक्षणोल्लसितया मुदा श्लिष्यतो निर्कुञ्जभवनाङ्गने सुरिता गौरी नीलाङ्गयोः रुचः प्रचुरयन्तुं वा पुरटयूतिकामञ्जरी विरजादलिरम्ययोर्मम चमत्कृतिं चक्षुषोः साक्षात्कृतिं पतययोर्न महत्तमोऽपि कर्तुं मनस्यपि मनाक् प्रभुतामुपैति इच्छन्नयं नयनयोः पतितौ भवन्तौ जन्तुर्विजित्य निजगार भियं ह्यं च अथवा मम किं नु दूषणं बत बृन्दावनचक्रवर्तिनौ युवयोर्गुणमाधुरी न वा जनमुन्मादयतीव कं न वा समयः सोऽपि क्षेमो घटेत नरस्य किं व्रजनटवरो यत्रो दीप्ता कृपासुधयोज्ज्वला कृतपरिजनश्रेणिचेतश्च कोरचमत्कृतिः व्रजात् युवयोः स भक्तेन्दुद्वयी नयनाध्वनि प्रियजनकृत पार्ष्णिग्राहचर्योन्नताभिः सुगहन घटनाभिर्वाक्रिमाडम्बरेण प्रणयकलहकेलिष्वेलि विवार्मदीशौ किमः रचयितव्यः कर्णयोर्विस्मयो मे निभृतमपह्यतायमेतया वंशिकायां दिशि दिशि दृशमुत्खां प्रेर्य सम्पृच्छमानः स्मितशवलमुखीभिर्विप्रलम्बः सखीभिर्स्त्वमगहर कदा मे तुष्टिमश्नोर्विदत्से क्षतमधरदलस्य स्वस्य कृत्वा त्वदाली कृतमिति ललितायां देवि कृष्णे ब्रुवाणे स्मितशवलदृगन्ता किञ्चिदुत्तम्बितब्रू मम मुदुमुपदास्यत् यास्यलक्ष्मी कदां ते कथमिदमपि वाञ्छितुं निकृष्टः सुटमयमर्हति जन्तुरुत्तमार्हं गुरुलदुगुणनोर्जितार्तनाथौ जयति तरं राम तव कृपाद्युतिर्वां वृत्ते दैवाद् व्रजपते सुख्यनन्दिनी विप्रलम्बे संरम्भे नो ललिता शङ्खयोद्भ्रान्तनेत्रः त्वं शारीभिः समयपटुर्भिर्दाग उपालभ्यमानः कामं दामोदर मम कदा मोदमश्नोर्विधाता
रासारम्भे विलसति परित्यज्य गोष्ठाम्बुजाक्षी वृन्दां वृन्दावनभुविरः केशवेनोपनीय त्वां स्वाधीन प्रापनोर्चिताङ्गी दूरे दृष्ट्वा हदि किमचिराद् दर्पयिष्यामि दर्पं रम्या शोणद्युतिबिरलकैर्यावकेनोर्जदेव्याः सद्यस्तन्द्रीमुकुलदलसङ्क्लान्तनेत्राः व्रजेश प्रातश्चन्द्रावलीपरिजनैः साचिदृष्टा विवर्णैर्रास्य श्रीस्ते प्रणयति कदा सम्मदं मे मुदं च व्यात्युच्छीरबसोत्सवेदर सुधापनाग्लहे प्रस्तुते जित्वा पातु मतोत्सुकेन हरिणा कण्ठे धृतायाः पुरः ईषच्चोनिममीलाताक्षि मण्डृजुब्रुवल्लि हेल्नोतं प्रेचिष्ये तव सस्मितं सरुदितं तद्देवि वक्त्रं कदा आलीभिः समम उपेद्य शनैकर्गन्धर्विकायां मुदा गोष्ठाधीशकुमारहन्तकुसुमश्रेणीं हरन्त्यां तव प्रेचिष्ये पुरतः प्रविश्य सहसा गूढस्मिदास्यं बलात् आच्छिन्दानमिहोत्तरीय मुरसस्त्वां भानुमत्याः कदा उदञ्चति मधुत्सवे सहचरी कुलेनाकुले कदा त्वामवलोकस्ये व्रजपुरन्दरस्योत्मज स्मितोज्ज्वलमधीश्वरी चलदृग्ज्वलप्रेरणान् निलीनगुणमञ्जरी वदनमत्र चुम्बन्मया कलिन्दतनयातटि वनविहारतः श्रान्तयोः स्फुरन्मधुरमाधवी सदनसीम्नि विश्राम्यतोः विमुच्य रचयिष्यते स्वकच वृन्दमन्त्रामुना जनेन युवयोः कदा पदसरोज सन्मार्जनं परिमिलदुर्पबर्हं पल्लवश्रेणिभिर्वां मदनसमरचर्या भारपर्याप्तमत्र मृदुभिरमलपुष्पैः कल्पयिष्यामि तल्पं भ्रमरयुजिनिकुञ्जे हा कदा कुञ्जराजौ अलिद्युतिभिराह्यतैर्मिहरनन्दिनी निर्झरात् पुरटज्जर्जरी परिभृतैः पयोभिर्मया निजप्रणयिभिर्जनैः सह विदास्यते वां कदा विलासशयनस्तयोरिह पदाम्बुजक्षालन लीलातल्पे कलित वपुषोर्व्याहा सीमनल्पां स्मित्वा जयकलनया कुर्वतोः कौतुकाय मध्ये कुञ्जं किं हैवयोः कल्पयिष्याम्यधीशौ सन्दारब्धे लघु पदाम्बोज संवाहनानि प्रमदमदनयुद्धारम्भ संभावुकाभ्यां प्रमुदितह्यदायाभ्यां हन्तवृन्दावनेशि किमहमिह युवाभ्यां पानलीलोन्मुखाभ्यां चषकमुपहरिष्ये साधु माध्वीकपूर्णं कलाहं सेविष्ये व्रतति चमरी चामरमरुद् विनोदेन क्रीडा कुसुमशयने न्यस्तवपुषौ दरोन्मीलनेत्रौ श्रमजलकणिक्लिद्यदलको ब्रुवाणावन्योन्यं व्रजनवयुवाना विहयुवां त्युचशिखरशिखण्डां किञ्चिदुत्स्रसमानां विलुटदमलपुष्पश्रोणि मुन्मुच्य चूडां धनुजदमनः देव्यः शिक्षया ते कदाहं कमलकलितकोटिं कल्पयिष्यामि वेणीं कमलमुखि विलासैरंसयोः संसृतानां तुलितशिखिकलापं कुन्तलानां कलापं तव कवरतयाविर्भाव्य मोदात् कदाहं विचकिलानां मालयालङ्करिष्ये मितः स्पर्धा बद्धे बलवति वलत्यच्छ कलहे व्रजेश त्वां जित्वा व्रजयुवति धर्मिल्लमणिना ऋगन्तेन चिप्ताः प्रणमिह कुरङ्गं तव कदा गृहीष्यामो बद्धा कलयति वयं तत्प्रियगणे किं भविष्यति शुभः स वासरो यत्र देवी नयनाञ्जलेन मां गर्वितं ह्यसितुं नियोक्ष्यसे द्यूतसंसदि विजित्य माधवं किं जनस्य भवितास्य तद्दिनं यत्र नाथमुखरेण माधृतः त्वं व्रजेश्वर वयस्य नन्दिनी मानभङ्गविधिमर्तयिष्यसे त्वदादेशं शारीकथितमहमाकर्ण्यमुदितो वसामि त्वत्कुण्डोपरि सखि विलम्बस्तव कथम् इतीदं श्रीधामस्वसरि मम सन्देशकुसुमं हरेति त्वं
दामोदर जनममुं न्योत्ससि कदा शटोऽयं नावेच्छ पुनरिह मया मानधनया विशन्तं श्रीवेषं सुबलसुहृदं वारय गिरा इदं ते साकूतं वचनमवधार्योच्चलितदीषु छलाट्टोपैकोपप्रवरमवोत्स्यामि किमहम् अधहरबलिवर्धः प्रेयान्नवस्तव यो व्रजे वृषभवपुषा दैत्येनासौ बलादभियुज्यते इति किल मृषागीर्भिश्चन्द्रावली निलयस्थितं भुवि कदा नेष्यामि त्वां मुकुन्द मदीश्वरं निगिरति जगदुच्चैः सूचिभेद्यै तमिस्रे भ्रमररुचि निचोलैनाङ्गमावृत्य दीप्तं परिह्यतमणिकाञ्चनीपूरायाः कदा तव नवमभिषाक्तहं कातृ देवी आस्ये देव्याः कथमपि मुदा न्यस्तमास्यात् त्वयेष चित्तं पर्णे प्रणयजनिता देवी वाम्या त्वयाग्रे आकूत न्यस्तदति निभृतं चर्वितं स्वर्विताङ्गं स्ताम्बूलीयं रसयति जनः फुल्लरोमा कदायं परस्परमपश्यतोः प्रणयमणिनोर्वां कदा यूतोत्केलिकयोरपि स्वमभिरक्षतोराग्रहं द्वयोः स्मितमुदञ्चये नुदसि किं मुकुन्दामुना दृगन्तनटनेन मामुपरमेत्यै कोक्तिभिः कदाप्यपसर समे किमु भविष्यति स्वामिनौ जनोऽयमनुरागतः पृथिनि यत्र कुञ्जोदरे त्वया सह तवालिके विविधवर्णगन्धर्व्यैषे चिरं विरचयिष्यति प्रकटपत्रवल्ली श्रियम् इदं सेवाभाग्यं भवति सुलभं येन युवयोः चटाप्यस्य प्रेम्णः स्फुरति न हि सुप्तावपि मम पदार्थेऽस्मिन् यस्मुद्रव्रजमनुनिवासेन जनित स्तत्ताप्याशाबन्धः परिवृढवरो मां दृढयति प्रपद्य भवतीयां कलितनिर्मलप्रेमभिर्महद्भिरपि काम्यते किमपि यत्र तार्णं जनुः कृतात्र कुजनेरपि व्रजवने स्थितिर्मे यथा कृपां कृपणगामिनीं सदासि नौमि तामेव वां माधव्या मधुराङ्ग काननपदप्राप्तादिराज्याश्रिया वृन्दारण्यविकासि सौरभतते तापि च कल्पद्रुमं नोत्तापं जगदेव यस्य भजते कीर्तिचटाच्छायया चित्रा तस्य त्वाङ्गे सन्निधिजुषां किं वा फलाप्तिर्नेनां त्वल्लीला मधुकल्ययोल्लसितया कृष्णाम्बुदस्यामृतैः श्रीवृन्दावनकल्पवल्लिपरितः सौरभ्यविस्फराय माधुर्येण समस्तवेन पृथुना ब्रह्माण्डमप्यायितं नाश्चर्यं भुवि लब्धपादरजसां पर्वोन्नतिर्विरुदां पशुपालवरेण्य नन्दनौ वरमेतुं मुहूर्तये युवां भवतु प्रणयो भवे भवतोरेव पदाम्बुजेषु मे उद्दीर्णा भूदुत्कलिकावल्लरिरग्रे वृन्दाटाभ्यां नित्यविलासव्रतयोर्वां वाङ्गामात्रेण व्याहरतोऽप्लुल्लमेताम् आकर्ण्येषौ कामितसिद्धिं कुरुतं मे चन्द्राश्वभुवने शाके पौषे गोकुलवासिना यमुत्कलिका पूर्वा वल्लरी निर्मिता मया इति श्रीरूपगोस्वामी विरचित स्तवमालायाम् उत्कलिका वल्लरी समाप्ता।